Okay. Wala narifanya mna ndini mna resume ya hizo na hamba madama inunga mjordini publie wala ti onesoka ya sujenge joko harima ze point faible za hele janvi lamba ba Lukman alafu kabla ya unjeo harima ya suje ya lubi الموضوع au ya cœur de voilà ya he intervention yangu ti onesoka ya mbaba Lukman hapa rofanya mna remark ya ujibiwa na Japon pisugo nesoka ya Japon kwa donjia ndongo za wandu ilando wakati bafanyiha mbaba Lukman ya sasa nyi wambavi ne communauté internationale losikanzani mwambie ukaya wandu bokao fikiri hamanda wao wafariki 1945 yani 1945 yani ngabandu bokao wado fikiri hamam mbaba Lukman namna ile donc ondo watsongeza zenkodo za jiri zila ya Deuxième Guerre mondiale ya problem ya Japon na Marekani majaponi watake Hawaii heze fikira za kiguguru hizo bon donc wandu wao baada ya nkodo ya kaujaise wa julo kaondo ze fikira zao ndeza kautsongeza Japon yundi harma situation zero kaoika sibabu Japon pia kai bombardewa na baji njina tabu zinji za kayo wakati huo. Alafu ili ni mabemba Lukman ukaya wandu wakao fikiri hamanda iko wati hunu Japon hata puisque bon abasa éducation bon ça fait des années en 1945 il va fanya reforme zinji surtout harmo education pour wanadamu wesango elewanao kai wanadamu pia sawa yani wandu wasala ni wababa na wazazi wakao wandu wao pia wafanya jitihadi ilo wanao wasome alafu wandu wenje harmaze kompanya mbali na mbali wandu harmasiasa wende harmasiasa washashi wao wandu harmaze kompanya zao wende harmaze kompanya zao shenamna wandu wakao fanya hazi wandu ufanya hazi haujistehi alafu yeni mru yemdhalilifu hosoni mwe mwananya ena mru yositehi mwananya cela veut dire que kabati mru jo subuti ambe ngudhulumu mwananya ukaya yonge unesao kaya bo toujours nge animal education yae ketsinjema yani mtu kama mathala ningu joenda yafanye ndongo za corruption kama pare na corruption ndio honda na bali lo zero kabisa ngwabe nze corruption ndio mahala ni pia shabon kaisa mtu hapsinde hapa rihani ukafanya corruption au hana fikira tazila zoka yetu yatsojifikira yeye shati yatifikiri yo wenji to mwanadamu wakao hone hokaya mwanadamu wakao yani ngehule yani sa toujours ngebange harmazila rewaza ki nyamazila bohamada zila lion tigre yani wandu wakao yani sa kwati wanadamu raha yani ngebidi wafanye mahaminji ngewaje wakeena ula ubinadamu na ubinadamu tafsiri ya ukaya kama ndo mathalani hamba ngufanyo siasa ndi harimo voti donc abo mwahibenza jo kangu jo shinda au yashindwa yo shinda ramboka wandu nsipe watsoramvu bazima ajuka yabo hena mndu yani hapo yamba ngonzo ndia afanye voti wandu uende wanje harimo zembwana na hizo abo mrajuka mkini yashindwa au yashinde akahashindwa ikubaluka hashindwa akahashindi ukubali ukaya hashindi alaba ho hashindwa ukubali washindwa namna bokauze ngo pia zoka wale izo dezatsongeza nsi amada zinu zensho harimo amani yani titedetsi zamba harimo video yanda nene zima ya ukaya mjambe balu kumanengenge hunu Japon watsojo mwehanzi Tokyo na ya mrunge fu hata yafi yani mro fikiro amade namna uko wati yani kwa wati donc bala kango wangalia wana Afrika wandu bokao wafanyao ze guguru ula bokao dwamba really for na tijindini orengo kaya wanadamu bokao ngwa uhama Japon même avant 1945 bala Japon avant 1945 yoeka anti très développé bala Marekana ka ujami nyensi ya développé en 1945 donc abo yani wanadamu bokao yani wado fikiri shiguguru shinu donc abo même avant 1945 kwa jaka on donc abo ngeni mrujo kanza vumbuensi na do jue namna wavumbu wao babala wo kangwa ongaloko mori nena mna wandu wa nshio ne wakujuska metna kwa tsoelewa mngwaelewa kai problem iliyo ngabo wandu wengi surtout wale wa Afrika wale na definition bi ya huso hayati wandu wafikirio kaya uhayati mwanadamu wakao hapa haundo na swikse au mwanadamu wakao yani wandu waboke mwanadamu wa mashallah haruisisar mu hayati wa hahe donc an Afrika mwangu warengao kama mathalani wa mwanadamu bokao mathalani ngeno faume au mwanadamu bokao hashindi hondo mapesa menji quelque soit namna ya yatuma ngono mwanadamu bokao jo hamio wananya yana Afrika
shahunu harmaze ti developer non c'est pas ça. Mwanadamu bokao hashindi afanya swikse harmafanya roisik, mwanadamu bokao hashindi hajifanyilia mbabe za jitahidi zae, ndio maana bokao agla boko ndio harma siasa c'est très important enu kutoi. Mwanadamu bokao ujulo kaya wanadamu ma swikse, mwanadamu bokao ubuona kompanyiwa hao hambabi hata washindi wa developer kompanyi hiyo, alafu kompanyi hiyo shindi irenge wandoa hazi, donc halafu honesa harimo wandoa waji ukaye ngono mimi tirishiditsi boy kompanyi inu, halafu tirenge 40 personnes 50 personnes 1000 personnes wandoa jibi aziza asibabu deze kompanyi prive wakao mdu hashindi hazifanya hesabu yaho wandoa wenji wakao mdu hawati yo harimo kompanyi. Yomagoni mweze definition za kweli za hezen season. Ustaz Abdurrahman, yani ana الان في التليفون يعني أكلم أصدقائي عبر اللايف، يعني إن شاء الله أتصل بك بعدين. Voilà, à la fois bon, les problèmes il y a bien à essayer de développer, les essayer de développer, donc on va commencer à fonctionner les définitions, les théories balinambal. Donc bon, on va nous pays développer on a définition, zilo clair, ya ukaya succès, donc ya bon on doit hashiri wafanyakazi bazima, donc ni mwanzo bokao ni mrobokao ngwanzo. Voilà, emrobokao ngwanzo ya Joneso kaya ye talentueux ye utawandogo za siasa henda bua kompania hai, alafu mo hashindi hende hata haringe wando hazi. Sha donc wandobokao henda harma siasa washashi wao wanadamu bokao monsi, yani wo wajivize kwa ngwanzo wafanye hazi harma yensi, yani wo kwa doka matajiri hata yani harma zensi nku mru otsimo kunyeni kuna Paris yo c'est très rare amoja Paris wakamru yakana mapesa hata mru ja Donald Trump, yani wo ngujuro kai tajiri wana bala Donald Trump bala kaja kana fikira ya ukaya yake presida shabala hadharaulwa bala parofanyilo madharau ni mru rais Obama parofanyilo madharau alafamba kwanza mones ona sale giri lila rumema pishaula timru ka bon wala hakana fikira mais aussi ngojo Paris ukaya baadhi za anti au Paris wandu matajiri bavi wakawa ono shawo watinde waka matajiri ngoende harma siasa, alors que en Afrique Eid Mubarak en Afrique ngo Paris kama ngwarado matajiri harma siasa surtout da sikomori titedeti zamba ukaya si ujua ukaya ina mrobokao ye directeur general au ye ministre au ye president au de matajiri ya wa hekomor tafsiri yoka ketu staki ndo adambo ka bafanywa corruption au kabati kwa corruption yo sur certain ukaya yala mali ya riba, yani wandu wengi habahati mbi Mwenyezi Mungu na riponesha shawatlele sheha harima mali ya riba sujua hosoni Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala gwajuka ya wandu windini alapuze ze point faible na ziparisa harima leja vilambe balukmani point faible mbili handani akawa ndo ambale kalima la sanction ya bili de kalima la diaspora. Bon, pourquoi et sanction bokao tiwa siparisa ukaya bon les gens vilambe balukmani go wahara hindi sangi yo bien clair harumwe komori ukayema naze zindini ze corruption zifanyishi hao quelque soit namna ze corruption zijofanyishia shondo wa komori woeshi hasibabu do wando walobonze wando wa ze famille lobonze wodo wangalia o ye daula, cela veut dire que aka wando walobonze kwa tu saidia ye daula, yani hawejo kana mnendo aji hawejo kana mnendo aji pisko ndo dola la bonsiwe hifa komsa ma baudizanti, yani sha ambriono arti hatu quelque soit maskini uliyo sha uparisoka yabo tujurwandu ngwendao wandungwa, yani kweli ngabo amezisha washashi kabisa ka ndo fanya comparison yanti ya Madagascar unaona au nsizi ndwaji pariso wamezi wengi swafi. Donc alafu zila ukakazitsone manasonneha de hazi bokonge fanyone ne diaspora. Donc alafu akatiramba sanction gono rambo kayawan gwajoka uzia mimi personnellement sebe shamba bisa message mi ula biutola zibwi hata pisko hamamtu gamdo hari mabanguzi nelitunuka, yani amabongoza khatwari akasambo kana rizieri yali pisko cela veut dire que donc ababa wanunga ndo wasaye watunde ila responsabilité ya président de la république ne gouvernement akarishili anokaya mathala ni wanariali radwa ya Komoro rizia mathala ni ze container zirudi mathala ni wandukwatso ndo mashughuli wandukwatso enda ze vacances, yani rishindiri fanya haruma yunane wandungu wajushinda wajue ye niveau ya zaza koli ya serikali ya Komoro. Donc washindi warambu wa yabo itongeza, yani ukatiramba auze ngoza husu sanction ngwarindindra uswafi mbalo kumanile jemvila abonge kairi surtout de ma commerce wa Komori rikubaliano kabanu harimaze nsipia hena nsibokao ngiyo njema yo wafanya sacrifice
Vanu amatsi zamba kadozinji tinau amjoka jumo zamba kabangari tsahoda lao zenongombe ba Lukman yazifanya zinu zitirepete hetena alafakari shindiri undun system rionesa wala wandu wafanyo siasa ngono kayasiwa komori singari jo ushinda ngono riziie hena mrokao gwanzo ya doba la fikira za kiguguru, fikira za ki animo na huwa wandu na karijushida rimzie bakari shindiri zifanyilie mbaba Lukman woi baikabati mrujo parosubu tufanya hama rugo hamanda hizo na abo akumari ngwa jodo ste hilo ina wakatiri jo endari nje haruma voti gize voting azijoka ya swing azijoka ya propro na banusi wasaya zetabiriri lo nizo na yotsi tabiri boka mgujo hamba tabiri shizo ndongobo kawo zonyango karizi rishiderizi wasulishi izo kolensi hatu yo maskini shanga joshinda dofanya voti za kweli zeka kama Faransa na Marekani dezensi Europeans ila boka nga mwishao kabefanya voti ondukwa doli za kutunkutu yani izo zile wahale ndongoza kwa surtout abajaze ndongoza husu za informatiki na zinu ti amahindi boka ndo de population inji harmule me wafanyo ze voti za hao kazi jiga wazifanyao namna njema ko ya johamba ti boka bon garigari jatimizi 1 million c'est très facile ukarifanya ze votizo donc izo kolezi nyakati zabire bado fanya wana problem sharika anatoma ukaya avec le temps garjoshinda hata ze votiza hatu zike njema swafi donc mbaba Lukman hajafanya zile tabia zile haranganye sura ya hatu badara dode ziokasi wandu wakudeta donc kenza yabira ila madama za kudeta kazi javira sura ya hatu wahia ndisoreke beshamba babi mbaba Lukman hajatena hadari register dingoni hamenye sura ya wa Komor donc abo dokaya ngasi na devoir ya hizo generation za leo nezijao akakari ngarijo wana hata bungwa hibenzi tikanza na bokaya bon akasi sikarja shinda raunda ze faida o wajongo ze faida shanga nombo Mungu kanga rijo shida raunda ze faida ukaya izo rijo shinda rireme rifanyile mbaba Lukman zinyakati zinu kabati mundu jo parosubuti azifanye tena awesa ri demare zengo za husu ye development surtout économique baada ya manga rijo shinda baada mbaba Lukman ya juroha rifanye voti za kweli namna bokao wa Komori wake wanono psychologiquement socialement et sociologiquement etc. bon dongo bokao bungwa hibeze de amani bokao yosongeza ena mru hanjaragba yokaende harumansi yende ya investisse donc za husu sanction ukanga etabishao mbaba Lukman zinyakati zinu même rabeko abaraka kabajapari na efeza kweli akabana urambaze sanction rijo mwezi wa Ramadhani rambo kaya garijojo beha mapesa bana tabanga wandu rasiwa saratu shidarabeha zeze zakara niki wazori zibehe Komor garijo zibehe akamwa benze zakaizo shabada bose 2 mois comme ça ena mruboka ongena mbabiza projet za awiyanzu yabehe mapesa yabeze pisku ngaranzao randisele date ya ukangare dora afanye ila sanction ila ya ukangare dora afanye dalao da zaza kweli bokao kabatsi mundu jo parosubuti ya rirwari ya ronete donc sanction namna mimi ni ewa wala itikanza na bokaya Komori zetabungizo anugwa tabi hao zinyakatizi omwezi wa Ramadhani yani yo rupia ngwa jua ukaundwa ka utabiha donc na Mwenyezi Mungu ajalitse shele nukta Mungu ni mweze nukta bokao mbaba Lukman ngwa ndingo jibi aziza uko ala ujibi aziza no mwenje mitiparo kabunjili ano 2018 tishiyao la kesi wa hele janvi wala ndo kesi wa hele janvi wala shehani wala le kesi wa hele janvi bahiti mwisho siku ngubi azizo oide president bukao hajana mwenje ngamfikiro kakabati diskuru yano wando wa hele janvi wando wa hele janvi wadingoli yamba heni mbabahanu walio akati leza ho mwenje yani achievement zenogobo kao washiriwa zifanya uharimwe daula ukajumuhamba mdo mwenje bahi banu yani bosentsujwa bananu wajuka hambaje uko hakika yani bafanya esheki ya zaza kweli ya ho mwenje namna bukao harimaze zizabira pia quelque soit les circonstances omwezi wa Ramadhan ono zezizo henda hata omwezi wa Ramadhan baka mwenje bahi inde serikali ya handani ukao tuzisa wandu bokao ngwa ishyo mbeni wana biyokaya masihu mazima bahi harumo mwezi wa Ramadhani de masihu baka mwenje mbeni masihu mazima bahi yani Ramadhani hata ijaindi wandu watoka hizani masihu mazima bahi bano problem ndo wandu bokangwa umoroni bano moroni wende wafanya system ngabo mba mwenje moroni shabala wazungule mijila pia kabati mwenje wangu jumo tabia miji mingi ngwa tabia au hamwenje kabisa nabo ngona oradi wa ho mwenje ukaya mbaba Lukman na mwenje halafu ndo ngoboka hozo testa yani ye achievement au ye success ya hao yani yonde esheki ya mvu ya jiria
ye le janvilinu même par rapport yaho watu do kanti we radio yaho mwenje bandija na mwenje reje no fubo vraiment yani mdungu gutse halisi yani za huso mwenje boy sangizo clair ukaya c'est un échec à jamais. Donc kama dena mnaza shida zao ne siha harimo mwezi wa Ramadhani miji mingi kabisa harimwenga zija na bosemu mwalina nzuwani bokao wakaharimwa hatabu za mwenje eza husema maisha wayo ngono maisha wayo hasbuna maisha wayo wandungu atabi hao alafunga mono system yamba balukmani yabasa tishia diskuru yakahifanya harimwa ula musabaka wa Qur'an mjojar mweza ho musabaka wa Qur'an wakahula pale hula parloma bahi eni wakati yonjila wandu ngudoru die vyambela emerjosi pourquoi mbo emerjosi na tengo vumbo haku pisku ngujokaya wandungu atabi hao halafu nguwa kutsotoma yani nguwa kutsotoma ukabanun sidoka na hajabu ntabia babanu tsihalia banga mjoka ukura yani yodi toujours les idéologies za hena mru hena mrufubo ena mrufubo yekafanya analyze ya hena mna ya joka wenshabasa shedo ambela wa harara baba ngojoka ukura ama mzaze na mbaba usina mbendo hula yanzo ya makinishe mwana subiri bango joka ukura la wa harara banga rijoka ufanja donc ça veut dire que wanadamu wangu atabia na bora haze sanction rindori rakazi janjanziani. Donc cela veut dire que donc akasi ze sanctions zinu handani ganunga redora ze container na mtafadhali Mwenyezi Mungu nyima commerçant mlo hondani amrudin reje banungaritsa hoda la umwafaka la hensia hatu da la ubokaunga lijob bakini baleze generation zijao batike mrujo paro ridharau amambe balu kumanitena na mtafadhali Mwenyezi Mungu mfanye ukapanda yunane yani hena mrubokao ngena zinduko mori bose karno jona mbendongo narifanya yunane batike mrujo nda yagize zindubonze na mziye kabati containers zijao komori ngono harimama na mtofanya estimation rifanye mwa nyondo mrent onware nsoba nufu bati amrudin rejet kabati nsi wakao wanadamu ngwa respect ya nao kabati mrubokao kusubutia bivote badi wakapa fanywa sacrifice yani bo fa nto amba faranto wandu wenji wa hafa ya revolution française nto ambo mahala ni pia japo o mahala ni ukangwa stabilité bafanyia sacrifice wakao sacrifice hiyo yere de hadarsi kama na mruo subutadi seuzi. Donc abo lazima komori kangara nzore de kena daula ya sasa kweli rikenanti hamanda wanu walona rifanyia sacrifice yo abaha yani inuti uyenzi nonga rifanyao leso amrudin reje inuti mbaba Lukmani bahi shaya henna mrujo ambagonzo wafanya siasa atiparo subuti hataro wa komori tena na mtafadhali Mwenyezi Mungu ma commerçant mziye panda yunane na mfanya estimation kangaritigo baki ilirita idalao la hensi ya hatu halafu walobonze bukango adingo behaze container tena ze container na ritafadhali Mwenyezi Mungu ritenia nje mukabangara nzori ni kedarsa ngono ya hena mrujo kafanya sasa tiparo fanya zenongozi ngarizi yao ze container ngarizi yao donc nyinyi ma commerce na mziye panda yunane et puis donc ngabo wandu wahe mashuhuli na mtafadhali Mwenyezi Mungu wandu wahe mashuhuli mtafadhali Mwenyezi Mungu mrisikinie na mrisikinie wa komariru ndadalao babanu inu fursa tena ya asa an tuhibbu shay'an wa huwa sharrun lakum au asa an takrahu shay'an wa khairun wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun linubaya shalinubaya bokao ngaliriniko fursa ya ufanya dalao harumwe daula ya hatu batike mrujo paro ufanya madhara tena na ritafadhali Mwenyezi Mungu mfanye yunano kakaritsu eni mriakana fikira yokayabe container komori yaziye nyiwandu wahema shughuli na mziye ono nyiwandu waheo mdigo beha ze mapewa mapesa yadingo bewa warimwaze ze Western Union zile ngabwandu wafanya hindini wafanya maalumati statistic ondokai mapesa yala imareye kwa sundata faida yana wala mashirika lo bala warongo mapesa na mrumeze systemu za hale mone mruhondo komori akitsokangi oblige mwabe mdwenda hotera mwende mwetsa hondo mwanika kodeni wende ngono donc abo ze sanction hizo akarizifanya monsi mbabalu kumani wae sanguye shahar matabu bilink monsi mbili emergency habo yajuka wandu watabi hao hesa hafashili ha eshue harmo mwenji donc abo si sakari fanyem na ndongo huo même pendant 6 mois garjo shidari mfashilishe bale mabambo ya mapesa yadingo la mula wenda umnika wala wakaja mwada ngono ya fanyeso sabito biazila walako wanongo harimata bosenga mdungo zanongo za sumu dia basao
nezenongo za Imarati za krizi walonizo wala kwa ushinda umsidi bala bahe na reali kwa ushinda wa couvre ono ze problemu za yensi ya hatu ono donc alafu karishirire mfanyile sanction yinu na mwono wakatize sanction zidingo uremu wa zensi irana ulapi ya bon enamna ze habari zikao zirishado wanruwa insho haramali zensi hizo de doa jua shasisi e diaspora ngwa jojo fanye sanction wao alafu tendeti zamba ukaya bon banunga bo positivite monti wanru nye diaspora ema pesa madobe hamdungu rengo ya doti harimwa banki hafikira yako ajabu mna kompanyi wa hai mrudi mambo wandu waloho ndani ukaya ba na mwede mwalime na mwede mwafanye mbabi za hazi baba ngaranzoro onese mbaba Lukmani huu ngaranzori mnike darsa wakawe darsa hiyo ngaranzori nike ze generation zijao na mjunre ndazi hiyo tikati to wafikiro kenu joswani nzana kenamna bakuli ya dozo ngulema Lukmani obahanali hiyo ema Lukmani ngenda ya ngami nanza wala yoti yamba yo ngabomre amboka ngejojwa lejungula ola ni namde madungo video naifanya avant na kahambie mbabi yo kani mrujo amba ngufunga nanza nende harimala da holi la rengo mateka linabo presidence simbe Lukmani yenjezele pa doka za jungula ubo ando enda we mdondo yabo mre bali na bakuli wa het no u donc cela veut dire que bon yani ngebidonyo andu mlonda ni myeshi sisi ngariziyo eriali uno donc ze conteneur ngarizia wanakuwa tsenda ze vacances za hao donc ili rishinde rirendeje rifanye ze nongozini baze nongozinu ze sanctions zinu ngazitabishao le janvile mbeba Lukmani hata ye faiblesse ya vili na iparisa des activités za diaspora za activités surtout za manifestation za Marseille zila na Paris na mwede mwatunde namna le janvi wafanyao hata wamenye yani monti zenyakati zinu mwono embabi za video za fanywa za dola huwa ile tafsiri ukaya ze actors wando wafanyao ze manifestation ngaziranganyao ye le janvi mbeba Lukmani yani abaha inu wandiso tahawandu wapokangwa anzo wajibalio kawa staarabu ati unamwona Matsonyo meni akofanya diskuru halafu ifanya en français halafu bongo ne sokaya banunyi wandu wa diaspora aride ni de sujet ya kusoi janaza mafiti banu mtume sallallahu alaihi wasallam hambokana rido fanya uinji wa hweshele yo ufa bale manando atsodo bala dindi wandu wezungulo mahala ni wandu enda wandu atsojojo wa doro adindi chibana kanga rijojo ridoro ajanaza no rejeshelesi zo ufa yotimbi enga bondo ngonje mahama kamndugudesha la ufa shango juwa hina mrubo kangure ndo kufuru huyu lori bayo na jana zetu andisori ndinda baibala kandi hizo akabale jana za ilange tsongezo mwe rindrinda na ridoju sa nusiku ya pisco aboyo ngejo tsongeza akayenge joka sababu wandu waransi hola zeri ibange joka sababu yani wandu wareje ohamnyezi Mungu subhanahu wa ta'ala wandu warensi dhulumifu inaridoju sa janaza akenjere jana sanga yenge mtinao ngetao problemu yani ngamjao hararanga ngamrao Mwenyezi Mungu aboyo kafikira njema ya da'wa balenge mathalani mawaidho wandu ngotoya labo yato abo wandu watoa mawaidho hata na zetabu nezetobia mbine nomsajeja wejiri wandu kangwa jojo adobira we janaza oharimwenga zijakamili janaza ilende ijo tsongeza wandu wadoishi la Mwenyezi Mungu wandu kawara enaridoju sa janaza wandu warensiza wazi baze wazi amfikiria wandu wajao kazi tu faye haku Allah wadhakir fa inna dhikra tanfa'ul mu'minin abo ngu ya jale janaza fanyo hazi ya tawandu hazini enaridoju sa ina wakati akabati problem ya madama angetsongeza wandu we rindrinda we Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala donc ngabo wana raisonnement wandu ajinabo kao ngwambao abanu ari diaspora ngono wala mstarabu tsole akofanya discours en français banu alafu bo aringabo wandu maopoza waja wanjia na tijindi zilandrabu ila mipango pia ya pangwano wandu wa hele janvi shamonsi watende wala waja wakaudo wandu kaijafanya tamba ndongo ababango ndo watahe wandu wajodova karavati na wejeleza swafi d'une façon professionnelle vanu wala pia wapango ili waje wamenye ze activités za ze manifestation rifanyao hauke manifestation monti yalande ya tsongeza batso president yenda harimwe majilisi ya mbaba Lukmani yala wale ndini ze manifestation zila rakofanya zila ila ndio yatsogeza wandu pia wajuwao
ukaya bajiri problem komore hamade na namwambiani ensi yatu ilantinti quelque soit beko za media zamba shabon wanuko shindi wajua. Donc ze mobilisation zila gazitabisha we serikali hata namna bokao engerizi sana rizifanyando wandu wate ri continuer rudiritsa façon systématique ya ukarike plus technique bayan wasojo do fahen wasojo wajo kawando indini sha izo nanzona ambe manifestation yala kamono namna wandu wadungwa aoneze tactique bokaunga zitilao ilizi décourager wandu waside harma manifestation yemoneso kaya zinongozira ngazi wa tahabisha hata ila demanda bala mono bala kamjona. C'est vraiment c'est une évidence bokaba pour la délégation spéciale yokeje paro jiri harma tarehe komor ba pour la délégation spéciale aribalio ibalema pesa ije wangala kanga joshinda ibongonesa ila yala makangwa kozao ya system ya manifestation ila ngero aho yitwa gewaranganya ndo ze plaza hao et surtout gabo ino information yinu ya ukabanu wanu zinu compagnie ze compagnie bokawo zi discuter da zena baba lukumani ne suje ya usule gashilinu imkinishiha gebidwa ndo confirme ukawesa wamwambie ukabane problem banukutwanziwa ngawo problem harumenti yao danga liema kompanyi zindo ajini ne savrie ilnori okwatsu kansi wadoju wase ngozi jiro harumenti wafanyo kontra baina ya mru na mru alafu ngwatsaoze profisa hao ngod halafu wa découvre ukamba Lukmani katwanziwa hata ne population ya hai ila demana mbaba Lukmani ya pawandu wabali ya mapesa wajeongala kangwa joshida wamenyeze manifestation ngono. Donc imkinishia ze kompanyi zila wandiso jua ukaya ze kontra wafanya gizo haruma khatwari haukabale yola raisi boka ukabasi mrumanzo shola mruye mahashi guguru. Donc ngauno harawo donc itonga ezanga bajofanyiwa taktiki zinji za ukaya ze manifestation neze hazi ya diaspora wafanyao gono zizilo ilo demana bokao. Bon, il faut faire précaution que bido wandu wenjeze ndondo puisque ça démontre gaunesa ukaya hakika mbabalu kwa nele jamvi la hai gwatabi hao kabisa heze hazi zifanyilo wao ne diaspora na msidiwaze banu hari mazensi mbali na mbali bokaozi kaurenga uhuru diaspora ndo wakafanya ze hazi na mtomambia ne revolution ya Iran. Revolution ya Iran zokweli hondariwa ndo wakawajimobilize sheka usonga wandu wa mobilize wakaugidewa no wandu wakabonze pisco bakaya hindini baka dictature yakayamvu yakadofunga wandu wamamba Lukman ila 79 ikamanda ino ya Komori ba wandu wakabonze diaspora ndo wakabarna majisha ze plan. Donc wafanya hazida uno walo ndani hata do memo no Khomeini hakabonze ono laka henda baadaye revolution ya Yajir. Donc wandu wenji meme hateo harmaza revolution bali na bali meme harmaya revolution ya Rusi ya Rusi wandu wenji bala waka alma ya waka alma mula. Donc waka huja après yani wala meme bale harmaya ya indin wa puisque bala ye parti communiste ya Rusi ya ila bungwa hivenze wala ndo waka watendea bala wala tido waka wanawao che parti communiste ne mouvement populaire waka bazima wawane no faume bahi rangu inu parti communiste ya wakati huo wandu hao wenji watoka bonze emri atuka bonze Steliniba de secrétaire général wa parti communiste ya Rusi sha Lenin l'idéologiste bala Lenin l'idéologiste na wala pia wandu meme ya gouvernement ya handani yafanyiwa ni Lenin ya parti wakawatendeze mouvement populaire wakawana no faumo wakati huo ngono bahi yambo kaya ya gouvernement pia wandu wakabondu wastarabu pia wenji wakawa urongo lugha zinji bisiko watoka bonze wonti pia yani gouvernement ya handani yafanyiwa Rusi wandu wajeni waruvu wandu watoka bonze yani ulangurongo shialma olorongo wa France walangurongo lugha kume walangurongo lugha ntanu wakawafanye gouvernement gouvernement ya handani ya Rusi rabeko. Bon, après le temps bon les nini wa disese butalazao no hanze yezi bo bajiri problem harmoi parti no ne mouvement populaire wadunga yao abonga bo mifano mingi ya ukaya ya diaspora wala ndo wanduko kao wasimbo ondo watende yao wafanyao ze hazizi inji za husu ze hindini ze bwana bokaunga ze omkomboa wa heze daula ya hatu Abubakar bwana wala kaja wala toka Zanzibar na mula pia wanusalimu midi wala wakaufanyaye Monaco wala pia watoka bonze.
Donc cela veut dire que diaspora de juaoro linku harima problem hamanda zinu bokao ziri hundu leo abonge amrudin rejeze ukaya ze point zinu sinde ze point wanga zitao harara baba Lukman ngebido wandu wazi execute puisque quand wazi execute yani ngarijo fanya changement hula yani ndail tiditendete hamba des sanctions ila madena mna hamba e avili de yahusu ze manifestations zila surtout ngazimshetwa niyoso kabisa uharima ze kompanyi bokao safi afanya kontra dainao sha iyo mimi nione sawa harima e diaspora tideze manifestation bai shanga bondongozi njaka ustaki zifanyiwa minga mono hama ngazino ongizo un peu là puisque rijo shinda rifanye system wanduwa weneze fikira yokange bidio bafanywa mandandare hamande na propose avant wanduwe leze sujet ya wanduwa wala na neze habari zinji za jiri komori ukoembe ukange bidio ya tawa tionesa ukayabo wanduwa jo shinda wadu enda harimansi e diaspora wandu walao bonze walo naze komite zao we deplace harmaze surtout majirani wenda weleza ukayabano wengujo enda waiti hale bangujo enda za kairimbeze mfanye mke na wanzanyinda nyine population mtijola hasara ukaya population ngiyo pande bwana woinge harima upande kana ushinda ya resiste na ndongo zinji boka wajo shinda wadueleza zensibali na mbali mimi titendetsa mba ukaya bafanyiha retard mimi wakati ula baba Lukman yakaibaze vote tika très actif tika weleza fikira za hangu harima wandubokao wakane affaires étrangères tiweleza sha nsujua ze problemu wakanizo bonga mjoka ngabo problem yani ya generation sisi namna rifikirio yo side namna wandu hazi wa he generation wa he diaspora wafikirio sisi ngaro naonga bonongoza joshida zifanyihe d'une façon très dynamique batina calculi zinji za mapesa wono alors que wowo wabaki hari maze logique za halezila za ukaya bon yange bidwan wafanye sabu jao mais c'est comme ça toujours ngabo problème ya génération yonde hali mais en conclusion dokaya ze activité mbili zino ngebidio andwazi zingarendo akainde hizo tsongeza rishideri wane bwana inu rengenti ya hatu rijeritio harima yesurati mustaqim amrudine enjeze wana nukta ukaya gamfanyilwa hujumu za kweli ngamfanyiliwa ataki za kweli ukayabo nsujua keto ukayabo ze direct za hangu gizo na effet mais à vrai dire mrungu hisi ukayabo sujet husu ze sanctions wakati nandi sozamba ne wala ne husu utiamvuye diaspora yani mtishiditsi diriku kaze nongo hizo mbili hizo ngazitiao mbihanyo uharima edaula samahan uharima le jamvi lambe balukman ngamtimizi ha ndongo ya jiri nyumeni banu bakaya musabaka wa Qur'ani bokao ko parlement alafu musabaka huo wende ukaufanyishia sidungumba bise discours omusabaka otilwa shonga yani wandu wambe balo kumani wanjia mmone namna wenda wakanti alafu warengeze mikro oliyoka wandu wambeza he Qur'ani wa detourne omusabaka wandiso ambaze nongo za he ye emergency ya mfikiri wandu wadunga waonokaya ulako jaka musabaka shaila plan ya utika wandu wataimba handu balo wandu ili wandu wadwamba zebatani za hao madama wajokayo wanadamu yani kwana wa receive uharimwa emiji ya hao abonge madama zindongo za husumu sabaka no wana mabo kaongwa nijua o yarlabu ijoka ngo bana kwati banu kwajoka ya siwasari rihuli ho harmaze musabaka yani mruhamanda mimi bon les activités na kanizo bon sido rampire etc sha boy activité bokao tijuhanio activité ya musabaka nyumeni bantu bari samana matsuo mumfumbuni nsumfumbo isimu hayo sha wakati nda 1984 abo wakati ka peu près 6 ans 4-6 ans odo wakati na disofanya musabaka or ya mjini hatu bo wakati wote Rederika hufanyila afumbuni 84 so c'est 6 ans peut-être comme ça ba wakati wotsija bo wakati wa mide na ja premier harmo musabaka regional huo kabumredo jelani onde aja deuxième omumfumbuni ba hii zinyakati hizo orize musabaka namna za dofanywa redonde harmo marengwe sha ema ze wazi wizo zoka za harmo Qur'ani même omusabaka wakao bose après abo bose ila 1988 bafanywa musabaka wasate na non ila 90 ila ndo wakati Saddam Hussein yakanza atake ya kanza atake Kuwait akamweshelewa ndio 90 balifanywa musabaka wasate na donc wakati huo voilà mide na un premier wakati wote na kanza nende Saudi nende na representer Komoro wakati huo sha henkodo karijenda bose bani tuja katika damina mruasa ya karijenda henkodo wakati 90 baada huyo hapo yani ize musabaka hizo rado zifanya bon
amwesheleo nga wandu wenji bose banu wadicho kirike ngo banu wadori onawarenda bala bajanani amwesheleo mufti al-jumhuriya wado fanya ziwazi si mufti woi mufti Said Muhammad Abdurrahman ado fanya ziwazi sobaki harimai Qur'ani yani rabe kwa wakati wa madabdala shon kwa doja haramu sabaka wa Qur'ani wendo waambaze emerjosi na tjindini yani bon ngona kweli wando bokao ngo harima crise politique donc bahi 1980 la 92 do wakati wa arabu waje wakauritia harima jimaishao shinu sha bali garabu ila 80 wewe afikira 92 wala abo manzo nambio amzoni the message ya ho ndo hazo musabaka ne mashekh wakaufanyisa musabaka bokao nsipia wao yo generation ya hango wana she wangu bokaanga si arma activity nzima amanzo ni were message après yo de maana amanzo ni wambie ukaya mimi mrundao ukao wanjo ha musabaka ukamimru ukao tishariki katina kakomori tishariki armaze musabaka pia yani presque yani kabati musabaka wakati na kakomori bado tika harumeze musabaka hizo ba 90 hiyo wakati rakonja harumeli garabu ila 92 oui midena onda ye premier prix ya musabaka wa organizano wa arabu pia wa Komori waja Komori wakafanya musabaka Komori pia wakafanya musabaka midena renge premier prix wakati huo ngono donc ija wakati nakopasha 94 tikafanya musabaka nene na represente e Komori harimo musabaka misur c'est la première wakati nakopasha handani tikopasha musabaka donc abo wandu wenchi bokaunga siyabo wawe yabo ngwanijua au nondo kayabo mimru wa eze activity hizo abonge yamanda mimru wa eze activities abonga minaze haki za ukani mwambieni ndongo mnishilie ukamimru hamandanyi abo hizo nyenye mfanyao oizondo kuboka wakati jaiho abo mjoja nifanye kinani ke nije hapo nike mango ni mema jurist waje ukaya harimaze musabaka akamba balu kumanedeza nimwambia nuka umusabaka namna mawandisa mawafanya mrumilo yani mbabalu kumani hajabala ila tidena mnazi habari za kaujiri hajaja ndogo za heze emergency za hezila na baraka hajaja amprofiteni donc mo njoka yabo kamja jojo mfanya hatamba ndongo me dotsojo ukaya bo mrumilwa yani waja maba wamparani harma musabaka waja wanjia wakaanza politize donc alafu wamteni harma problem shezo nzona ambe ili si wanubaka usianze Qur'an si ubaki haramaze musabaka za Qur'an rititilwa ukasimwa ngoni mo wandu bakao ngarisedi yao mruboka wakangamana na wandu wane wakomori wolwa wafe hataba batso mru ya yuwavumbuo yani ndamangani wandu wane wolwa wa hafabahi kabati mru wavumbuo haka yani mrubokao haka ajali ya daula ya hatu imenye yeze sura zazo zetoma zatu pia zimenye yani mruhamandu huo hajambare angufanyorogo za musabaka na jauna jao yani bon abobaka system yokajia tiharmo problem si wandu waheze musabaka abo mimi nzona ambi zenogwesa zibiri ntsohanzani kentsindo laumu bon kamjaka ujua ngamjojo mjini ke raisonnement shanga mtsahomba ndongo nzima ngamtsaho owana zijana waundae mabambu yahuso musabaka huo mwedemu awambie warenge mabambu waniki wayayo wayarejezele jamvila mbabalu kumani warambie si diaspora riwa livie mabambu yayo kaya yayo mabambu ya riba pesa mwaniki wayayo ya riba yani mwede mtuka usoma Qur'an ya Qur'an ya Mwenyezi Mungu wala taqtulu an-nafsa allati harrama Allahu illa bilhaqqi wala yaznun ngon harudi bala Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala harma ya Qur'an namna ya sitinria ndongo za uwa mndu ya sitinria dhulumu kaka zirendwa ukamnyezi Mungu yehanza inna Allah yuhibbul muqsitina Mwenyezi Mungu wa Mtume sallallahu alayhi wasallam wayaka ujaya behwa rahmatan lil alamin zinongozo harma Qur'an zila pia izo ndongo za usawa izo ndongo bokao ketsu bidisi wandu bokao za musabaka ya Qur'an ndoenda reunjiliwa ni wandu bokao wandu bokao wamenye sura ya daula hatu wandu bokao yani wakati rijo ndari kansida sinao wanungwa johandisa utiyadhane Qur'ani ya hatu kabano wanungwa hifadho Qur'ani hindi yani ketsu bidiri do kubali wandu wala werunjilia raha yani kwa tsina ila jirma yukawa do njila wandu wa Qur'ani wajawe kanzi wafanya musabaka abonge na mrenge mabambu mwanikiwa mwarejeze
mrambie sisi diaspora hena mru yarambie aje premier ni aje deuxième dondwani kwa mabangu ondwani kwa mabangu na mtsahe ola kesi wa hele janvi mumbweshe mapesa haye mrambie siye diaspora ngarijo humramburseni mimi ngamrengo ze responsabilite hizo nsoanza mrenge mapesa ya haramu hasibabu de Qur'an timwambia nukamindanyi yani kadozinji na mwedemo ataheze ze archivu zilio naye FNG kwa jumwa bianuka ko eli Muhammad Shami o mongoni mwandu wanazione bukao wakafanya ze musabaka wadoja premier kadozinji wabajanani bo wandu pia ngwarjo abo mimi mindanyi wakati ja siondo rijuka bazima sha abonso hanza mji harima tashi abonge eriali mwanikiwa na mabwe na mwedemo atahe au mwamniki mwatahe mrumnike umijini hanyu hiyo mrengere yali hiyo mwanike mbokana mbwesheye ola wahele janviola ekesi wahele janviola bokaritu anze mapesa bayo mapesa ya riba mwambie okay yazarambia demu watu kao mdu wa musabaka bokao mdu wa musabaka bokao yani wewe udi akauri representer Comor wakati wote ja bosela 13e mwaka utawa 15 personnes wanikiwa shahada tutafawuk ngone ya heyo ka wandu ka usoma par excellence kamina diploma yangu banu ngiyo banu kamina diploma zinji malezi na yo Komori ngo joswan wa mbeni voilà abo mindanyi donc abona mrenge mapesa mwanikiwa yaho musabaka mwarejeze bayo mapesa ya haram halafu mrambie sirilo hunubonze ngarijo humramburseni abonge abo nsujuwaka Sheikh Al-Haddadi fundi manzani wangu ukahari mongoni mema jurist ya huo musabaka huo shabo wanama wakafanya yo musabaka wangu anjua huo ntipia ukarika bazima bon akawaambia kama Muhammad Shamia banongo fulani kwa jua kwa hizo kweli wa umru ndasi alafu mwede mwambie ngono mwede mwambie watoto onda imebambu ngono kama pesa mramburse halafu mrambie si diaspora garijo humrandeni haukaye karitso hanze Qur'ani ya hatu idotilwa matashi ya ukaya ngaridingorenga mapesa ya wandu bokao wa nzoe zishiguguru namna bokao wandungolwa wao batina mahakama wandu ngwatabishi wao ngabo haro harimwa daula injia msajaja donc wandu ngoma perdu et ma investisseurs kwatujwa huja owaloi ngwanzo watawe donc wandu watsongeza ze mashakilizo pia wandu bokao ketu stahiki mdofanya hazinda nyinao au ketu stahiki mdokubali mapesa wajo humnikani abonge je te salue merci abonge message hiyo wandu wakafanyisa musabaka hula parlement ngebido ibeze waswili uka Muhammad Shami harenge responsabilité ya ukaya ngujo mrejezani garjo urejeze mapesa na mrege mapesa mrejeze ola wahele janviola o keseola mrambie si diaspora garjo mrandeni wana mapesa wao bamumono waje harimwe parlement bala ole yokawa sifu Qur'ani wanji wakajuma uvumbua le emergency yao hiyo donc comme quoi c'était une stratégie mais c'est pas vrai ukaya waje kausta kikeze wazo zibaki haruma Qur'ani no tukufu wa Qur'ani lezoza ya Qur'ani na muono bafanyia détournement ya heze sujet bon ze sujet ukaya mbaki haruma Qur'ani wandu wajiuha wandiso amba zengo za husu ye emergency yao mapesa ya wizi wala manlulu abo bai sati mizizo na kanza nambe namfanyia hata video ino ngamjo ipublie kama wabenze abo hau concluer bale wakati mitsodo ama kamconcluer ze habari za leo zinu au intervention ya leo inu ikana nukta ndaru muhimu handani dokaya rishindi redécouvre ze points faibles za hele janvilembe ba Lukman ye point ya handani des sanctions wakanga rijo Tanzania ale abo point faible ya bili des hazi zifanyone diaspora surtout des manifestations yakao fanyishiha Paris na Marseille ngatabishao kabisa baba Lukman ngebidio orenjeze enukto ya rarunde ya huso musabaka mwambiyo wanazijana wanda harimo musabaka wanda harimo musabaka wanikwe makado warejeze makado warambie midejo ka responsable wa hesuije ya uramburse mapesa wanikiwa piso mapesa ya wizi ya mapesa bokao banumbe ba Lukmani henna mshahara bokangu uhundo uwo riba haukaye ulakajavotewa bala imana ya president ndode haruma voti bala wandu weshiliana ukaya ejohunda ngujodoli waneda ula mapesa fulani ngujodoni ikiwa indemnity namna fulani na ndongo fulani donc kajahunda harenge hamvu abwe mapesa yayo riba yabo ze indemnity izo riba
abonge na mapesa mwaninkiwa yayo ya mapesa bukao kati ya halal na mrejeze mapesa ya tena mtiparo kubali mje harma musabaka tena akitsoka ngama manzo mfanye musabaka kamjua hadisi za damino wanama walo harimwa diaspora walo Faransa na Marseille organisateur donc rido panga eni ndongo mjo kanzango musabaka no mtiparo renga mapesa ya haram na mdora mbia karjo jua rido prepare hunu bonze ze emakado za musabaka wa Qur'an media jorenge responsabilite hiyo amjo hadisi za damino wana madama wala mimru wa musabaka halafu rirengeze responsabilite hizo shahada nutini Ustaz Abdurrahim يعني عندي كلام مع الإخوة في الدايركت يعني أتصلك بعدين alafu za husu musabaka ndiyo bon hamadena mnanatende na zamba na mrejezo na bababu mwanikiwa alafu mrambie rimramburseni baada wendo za husu musabaka tena na mdora mbia si wandu wa diaspora alafu garijojo ardo panga amjorenge responsabilite ya udo panga zenongo za husu mabambu wakati wo remwereani mwefanyaze musabaka za hanyu no mtiparo renga pipalari ya lilamba ba Lukmani abunga mkazo yabo. Wassalamu alaikum nelejan vilahahe. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Tu dis quoi sur l'intervention de Jacques Lavan? Jacques Lavan balanja kanzani mvumbue isimu balati mambio kaya balanga yewe handaniila baja wandu watsuka dorongo wa kiadabu yani waja wadea alafu bon watoto wende wakubaluka wa hadalwa wajita alafu bon abanga bajoja system windo ajinga bandu wajodo ka wastaarabu ani wajodo takarafati mbili bose wakati ngono alafu wajodo rongwaso warangu wajodo bandu wajodo preparewa mimi raka preparewa raka kaja preparewa she diskuru ya hahe ila diskuru bokaonge bidwandu we nambo wewe late pisko hafanya dhambi coup zero hasubuti hamba president de la république hande hata havi mono hata huna vira hunu ahunge bidio bon il faut discuter bon il faut toujours faire ces démonstrations ces manifestations pour avoir un pays de droit et puis donc on peut aussi avoir on sait pas des négociations on sait pas n'importe quoi avec le président de la République wakati amba président de la République tsamba aboba sasa ngwasa mbeso pia lara yani abolara Puisque abo hamba ndongo bokao hundu dhambi au hamba ndrabo yani olambe ba Lukmani ona donc abo ula ukaya wandu kanti wefanya discussion hizo ya hamba abo hiyo yondati ndofanya discussion anarenge discussion hila wandu welati ngono puisque hamba ndrabo na ndoka hamba ringa president de la République c'est pas un président de la République ne again ngewe manadamu yonga mzo niwambie yani ulimwengu pekee mkinishiyokaya Union Africaine Union Européenne ma observatoire international sisi sont type wa komoro wangu wajwao ukababalo kumanane nyeze vote ili yajazirenga mvu abweti president de la République aborangu hambali kalima la president de la République abose ngo wasamba hizo pia lara yani karna hisha hata pisko ilo dhambiku wamba karavati ndaro basangwa jodova karavati ndaro mtsuju ngazijoka ansa mtsuju me izo nambawe manama pamoja na master hivo kwanga ni niko hota wamba president de la République abokarna paruhishi la tena abo kadwa bila akafanya video hamanda hiyo ngebidio izimiwa tipartagewa baada ya akakubaluka bala abwewa kahabwewa ukayambe president de la République garjo msamire no Rwanda watwali mais ze critique yazifanya izo de ze critique bokao bo titendeti zamba kabla raija toa discours yae ukainga bajodo montewa wana accusation ukaya aringa bo opposition waja watende yae manifestation na ukaya aringa bo mru fulani arijao ngabo mnafiki ce sont des stratégies bokao ye objectif namnaje wandu wajo uranganya ye wanrajo uranganya diaspora surtout organisateur bokango afanyao hazindo ngono donc abo eza husu discours yahe mananyasi balarango aba president de la République bala sikana paro mushila tena badaka habe hatauba onoka bala harongo wanai donc eza husu wana accusation timwambiani yo mafiti aneka wangu wajojo wadambo karinu suwa wandu walo harume diaspora aringabo ja opposition na tijini bangasi na objectif nzima dokari fenye manifestation point barre problème ulo niyo hindi ebanu bebalo kumanendeza bahije kengo ambo banunga opposition na opposition bangasi na ndongo nzima garanzori to bebalo kuman garanzori temvuze manifestation banataka ngabumria yamboka banataka ibulisa habango anzo yaje afanye manifestation norito bebalo kumani ibulisa naje nori mtoowe sokari mtoga jua bebilisende za wadwatse sawa
ngono abonge banu sujet ukari jau ariti jindovi c'est pas vrai izo no ngazi monte wao chiombo kaya zino ngozi ngazi hozao mbebalu kumani ngutabiho zino ngozai manifestation mria pour délégation mria pour délégation jebaro shikaze paro jirar bwe kubora bafanywa abunga abo Faransa onungo paro har ma telefoni hata noze manifestation ziziye pisco ngizo na efe abogeze nongo la ya zamba Jacques c'est pour moi mfanyo analyse puisque kama ndo angalia mko na mezo ngo banga zijo trouble ema organisateur ngazijo tia harara ngazijo tia ndongo tsazila zoka wando tini anatuhuma na hizo pia dezeno kwa zo udanganya shama ukaungisho na objectif nzima abonge mwaname ngebala mathala nikajambale kalima la president de la republique wala rijo shinda shabala ridazangari mdunga wale rijo mahalani ha wakati amba president de la republique wala bahesa rimdiwaza yani karna ujuari mwishilie tena pisco mbabalu kumani president de la republique pisco akaramba president de la republique tizamba kadozinji abongari somao owana hatu no wajuhu wa hatu wajuka huja kambwa benze des generations zijao ukaina mrujo kahanza arume gujojuwa yafanya makri ya menyeze voti ya jaji declare president hamvu abo education ya komori inja shonga iyo mwengo nemeze ngo bakao mizu ambada daima ukaya yani yonde za tsongeza rijo ubaki hata mpaka mbabalu kumani woi hakadarsa ya he ema politicien pia batike mru ujoparo subuti yafanye zengo yazifanya kamrudini rejeze ukamada ama gasina tomokari shidari mtowe kamwa abenze akari shindiri sidari mtowa garijoka na voti za kweli gasina zenchida za ufanya voti bokonga zijoka hamade ze voti za Faransa kama noka problem karijo fanya hamade ze voti za Marekani karijo shinda karina ukabati problem karijo balaima na ze voti zado fanya haze twabiambizila balo wadozi fanya namna ya huibiha bala wadozi fanya namna ya wizi yani aferio ka wando warenge itsanda wando warenge ema keso wando ati hari magari wando bale magari alaria arendo wafanya mando wa onjila ende wakati rado nda o mazambanire ndare rengaze ende wando wenje ene mabwati jena bala la system ya wizi de atodo kaya ono on n'a pas besoin de tout ça zilanrabo ula wizi watoka wafanyiwa madama wanwa baki waje wadeba ze vote shazenya katakesa mbalo kumani hajinga bwana system zinji wakao après une heure de temps Facebook arjo shidari tsambaze ukamdo fulani wa ndani mtu fulani wa vile wararo batina ukawanda wadore ma kesi ya MBA wenda hobe wenda amramba ono. Voilà, Jacques, il est en service commandé par la présidente de la Cour suprême. Conclut la suite. Le président de la Cour suprême. Puisque mimi wami siparohenda wakati wadani na mzee wangu Mustafa Serchek wakahuzi siwa mitika Komori. Tsende harima eshumbasha eze justice shumbasha udozisi wane no wandwa he ndini justice wakati huo bahise ngo nazo na yabo mimi njasubuti njachida na baki 5 minutes puisque tilawan sojoju hamongetsi baki wakati 5 minutes enamna wakaurongoa wala wapara Mustafa bala na ndobi na wala razida na wadaani wajewa wapweshe ubai c'est comme ça usirongowe usiwara majao enujodisa uzi unaenda enujodisa uzi kana ujo mahala johenda yani de langage c'est pas de yani watoka wapara miti kaya waburangu mitende miti pashahari shara kutikabo tsono zitobiambiza hamba banu yabo wamba Cour supreme ababasa bosa titimize nuhanzo endeza he bamwangalio ze commentaire ni wangalia kanga wo nukta bokange video ifanyilwa mna detail aba mangalio rangu au début voilà y a pas de souci, merci mangalio banu kabo mna nukta wanzo yafanyilwa detail abwenu hanzo ya déplacer ngujo déplacer ala manadamu yakadamiza owatitisa. C'est la définition des Comoriens. Ah, ok. La colonisation est pour quelque chose fondée même après l'indépendance. L'Afrique est colonisée mentalement. Enfin, nous sommes colonisés, mais
afikiri karija kabati mda kaufikiruka ya zengo zari honda zinu ndo ado fikiri problemu ndo aji ndo ado fikiru kambe sebo bzena ndo na kudeta me affaire ya heze votizila ila vraiment la ndo bokao kabati mda paro ifikiri yele shawiri la hatu no wandu wao hindi wandu hindi. Surtout, il nous faut une sanction exemplaire pour le diaspora. Oui, le diaspora vraiment, bana basa sari parisaenzi ya yorekebeshenzi yatu. Kareshi ndiri fanya sanction yinu, garjunda rakena daula njema kama wabenzi. Sanction, oui. Njamba sanction, taba sanction, Ismail. Ok, et non, c'est trop même 3 mois. Ok, banu amsohamba, voilà. Analso rekebisha shabu ngwa hibenza kari ona mathalani 3 mois ngejoka suffisant voilà. Fundi, je rêvais que les Comores soient comme Malaisie. La waharara mbaye saidi kari jogari Valensi balatio mbo kaza bizindo njema. Vale darsa rijo ni kambeba Lukmani wole kari joka na daula yakola ukakapata mbujo paro sababu fanya betiziten. Karende ngara bari fanyo voti on gari jopsa pia rende bafanya voti za zakole aurife ya pia. Mais ze tabia mbiri zidingo jiri zile kaza na ujiri tena. Gari joka na voti za zakole. La waharara bala zembi zindo njema bomana ma mbaye saidi. Naam. Hasbunallah ya balati ya mono mwanamsho hangu ni mwanzao halisi manlulu. Qur'ani ila kesubidiwa warenge mapesa yala wa kesubidiwa warenge mababu yala na yarejeze halafuri waramburse. Il y avait un compte pour la géothermie. Ils ont détourné l'argent dédié à ce projet. C'est comme les routes. Il y a la route de Mitsamiouli, le reste de ville, rien. Voilà. Déserez-vous d'adorer. Mimongo ni mo wandu wajibi wao nizo onesao me si wa Komori si wa peu rahana mbaba Lukman me ngebidori wane hata ritowe hakika ustaz shakwatsu kubali no bala problem mbungwa hivenzi balanga wandu wafanya apply ukaba be container avanga wandi sote zindu kwa na ujuzizi iya shao wakati yezindu balata bese d'ici même quelques jours ngabandwa jobe amba biza mapesa za hususi zakatul fitri donc shati ale yabo ge wanwa jore ngaze decisions za hao wanwa jozia wanru wajujo fanya ze plan wa ma commerçant yokanu wazi yao mwanamshango manlulu ala manlulu bwana ni mashuli amjoka mashuli tujunga wanafuo manlulu enge watsokubali wazia hari mamaha bosojo continue abo ndenzi ya wazi dahari wala ndo mbizani basaidi ali Sharifu hujibiwana na ila ya husuye ubu wapotasi hao alahimna bakuli balata amba ukaenu joshemeza nkodo nkoda maka inanzaya natoka namna bakuli ende atema Lukman tibehari beha ifikiro kabado upa jungula ubu ondodo endewe mamdodo amando wako community hale ila jumbela rengwali la nambo presidenza unicor badoka za jungula ubu botasi alafu bomasi ujungula maele tijuvu alafu mrake namna bakuli ondodo endewe tinio parce que balakati sina daula bonko walangwa ona mapesa yalo biki ula pia ngwajojo wa asure 800,000 personnes walo Komori washashi wao ni mra ya yenshi batsinoka ya ujukana problem obu wa reali ubu wa reali shihui wewe yabo sinabo yo rahisi wala yefikira yonje masha siwana zenda hadingo no narekena tamanje mokaye nyakati no Komori ngwa rejo decide hakika ya ukaya mhara izo kweli ngo wahara swafi yani zirikoza husuwe sanction manlulu izo kweli mrumui ya ura hufa swafi ya wala baleja naza ilo vrembela ngetawo ndwara ina mdobokao bo katsufanya tauba haraya fanya tauba ya una janaza uwe ataikanza yone mfu au yone kaburi na iho pia ngarendao kullu nafsin dha'iqatul mauti
wa innama tuwaffawna ujurakum yawma alqiyama faman zuhziha 'anil nari wa udkhila aljannata faqad faz wa mal hayatu dunya ila wananka ekijana zainunga jodo tsongeza wandu erimbaze roho yani nge wandu washindi wafanya research wajoka janaza amadena mna warambaze wandiso wa Bukhari janaza de zatsongeza ndo afao abo icho ka dahwa njema kabati problem ketsoka janaza uyende icho tsongeza zemo zidori mbaya ya henna dimashi barwa janaza norjerion arimba balukmani hati yaze pare no mwenje na yabwe pare ya tilonde ya daube balanga mtu akamba ya mitamihu wala umwenje vraiment mwenje kosikiti chao mwezi wa Ramadhani abo mtu yanambia yambo hadithi sahihi masihu mazima bahi harumu mji wa mbeni do masihu bokawo baka mwenje ngaba ndo ajambo karibu ngozo warede mbeni no miji mingi ya Komori kwa chekana mwenje mwezi wa Ramadhani. Okay, ulahama katsukubali samahani. On te parle par ici. Jacques Lavani mwambio kabala wana wakitiyamba president de la République bala bai sari mdiwaz. Akarna udunga zendongo yaza. Badaka ngodo yabahe istighfar. Mohamed à propos d'intervention de Jacques Lavani. Abo satifanya inu wala. Ariwaje wari hule kwa na ushinda. Oui. Voilà les chats. Hata Komori, Molinako, voilà. Voilà, on pia watoka abonze. Abosiri lo bonze hakika siderilo naye insha direction ya ukombo wa daula. Oh, Nizar, Orban, qu'est-ce que tu fais dans ta vie? Dans ma vie, sifanya parcours zinji kabisa, me parcours ya mwiso, tija hunu Japon, tifanya licence, tifanya business administration, alafu tifanya magister mbili, tifanya magister ya comparative studies of politics and administration in Asia, alafu ya bili tifanya magister ya études ya de l'Union européenne. Et puis tu fais un doctorat à peu près sciences politiques yo basé harima coopération internationale sécurité et la paix awa mujibu bo nizari ondraban le panzalangu naishi Japon katina kale koli tidoso mesa école primaire tidoso mesa école secondaire voilà tido katina timize doctorat wakati misomesa mbabi misomesa harima université ya shaka mathalani comment dirais-je ngawe na ambition yako eli wala si publier cet article académique voilà ngukama de harima Google kwanza Mohamed Sham koko je paris ça article na publier besen nusunga ngizo yabo et voilà donc pour moi mon pays c'est très important batifanya misomo mingi baada yabo wakati na Komori mikubalukai Komori ini wangalia ukaya tika usome haruma lekoli za Komoro wakati huo tika upasha andani tika urepresente Komori haruma musabaka doka na kupasha andani baada huyo yabo avaya yabo tiundu makado menji na radofanya musabaka wakati huo donc mi uhisi ukaya Komori inge bilioni rumishie alafu tijitoa fidia zenyakati zinu wala ni rengo wakati wangu ni hashirisho wa Komori ili rifanye hatari kombowe daula hatu rijojoka na daula kikawaida. Abotu jibu manama Nizari Ondraban. Qu'est-ce que tu fais dans ta vie toi? Mrun jibu après hein. Ngawe na haki. Masha. Oui. Ngaba riro amba Emer Joshua car tu dis la vérité mon frère sur le Coran okaye yembaba Lukmani yekabenze Qur'ani hata Emer Janvi amba Emer Josi ngaba yajamba Emer Joshua. OK voilà, je suis d'accord wanzo ambiwa. OK. Bon, je te salue, cher, franchement, bravo Dieu qui protège, Inch'Allah. Merci, Mahmoud. Merci. Bese ya hele Taifa. Ya uma pesa ya hibwa.
riba na ibada okay. Riba na ibada otisomo bo manlulu wala tidikwa sur l'intervention mfikiriti jibu ya pia wala timndu wala system président Rwanzo ya Mohamed VI cela veut dire qu'il s'appelle Baba Lukman au Comore pas président oui voilà Baba Lukman puis ce genre d'école wala de Baba wa Lukman oui vraiment ça fait ça nous choque quand par ça wandu majeni wa sedia Baba Lukman cela veut dire que wa sedia violence wa daula ya hatu kwa sedia ukaya bon mlichokanza fanye siasa yende ya tsahebunduki ya ziehe bahanu alafu wakati hizo votizi yokaanza zifanywa ile atemsajaja ya ziema asasweri ya amenyeza asaya donc ende ajideklare president voilà ya bref yode namna wandu wasaidio Baba Lukman wanzo nsi hatu ikae corruption quand tu nous tiens le pays verrouillé. Jacques Lavin est service commandé merci mon frère fi amanillah aya bo maraba menji yewa bale wala mzaze wa yewa bale wa kursi premola de mzaze wa Jacques yao okay il défend donc les intérêts de la famille minsujua yewa bala president wa hekuru la mzaze wa Jacques bon tsujua oui bala tsimboka bale tsigio ne majaishi bala namna habari iliyo aka Baba Lukman haroha namna wafanya ya remplace wani jeshi mraji donc kurifanyia hamada ila system ila na hamba ya Iraki hale ila na Libi na wala na Syrie wala bala sambo kaya bala ila do amba mufansila kai tifanya video avant ambari mobiliser ces familles lo Komori oui hapo fikiriza hazizongizo na wangu wazitwali yao za husu ya mapesa ya he France CFA development ya Komori izo za husu CFA yon discutar kwa na daula ukawe jonge ma independent on na president ya vote wazaza kweli bisiko bakamro anja suja amandi yonga bajofanya pression na balaka mro afanya pression baka problem akamdunge na base populaire donc Baba Lukman katsina base populaire abo hinna ndongo kana ikalijo parosubuta nje ndongo ya husu ya France fa husu ya husu ndongo zo kai daula kweli ijitenge itwalie ndongo bokawo mkini hazike kazidori dhisha wandu merci le grand Nourdine Chango Juma Rohamanda Singari Dezoa haku mais bon c'est comme ça en sciences politiques ou bien tout ce qui concerne wakati wanzo uda lionji watabi hao wanduboka ngwa ndomba bizata homba yani ani ukaharamo horara ukaharamo harara ukabala ngono mnduba lendali riba haja bala hata alafuka honde wamba kwa disomba ngo wa mandazino balangwanzo ubunguze zila ribalo niyo yanyisiwaya ini kwa mndu ajito nkono kezungo za haya ngazijo kana problem ya pekwe sandi sozwe ya riba donc kamba mwanzo wanena riba lazima udeziwa ya pisiko ngono kaka na ujo yenshi batina riba demana mwandu adingo ulapiziwa c'est bien normal demana mtume sallallahu alaihi wasallam yakulapiziwa bala Abu Jahali na Abu Lahabi bala wakana haki hao Pisco bala mtume sallallahu alaihi wasallam balaka ujaja wambio ka na mtafadhali Mwenyezi Mungu ema pesa yarengo yanu ana ya ngebido mfanye hata itide namna hino cela veut dire que hindini za interesi je wakauzirenga mtume sallallahu alaihi wasallam akaanzae yende yambo ka msifanye msileri msifanye namna hino bano yayo kastaikim yado endeleano mafukara wanu apo cela dire awaka haba namna yokaya Abu Lahab ya rende fukara paraporo ya namna ya kawenshi Abu Jahali ya rende fukara paraporo yahe namna ya kawenshi abode mana bokao owajitowa imma wa muwe yafe ngono au mtume yawo uwe wafe voilà c'est comme ça ina mbokao ngo eshar mariba se kajaparo kuba yeuwana yeyukala owashashwa ndo wakubalo waranti puisque ça wazoea
mwanzo ya la wahar mazoea bokao haya inshar mama minji c'est pas facile. Marahaba menje man lulu se dua zao mjibu halisi halisi Mwenyezi Mungu sonsi pia kama wabenzi. من أين بلدك في جزر القمر يا أخي العزيز؟ يعني والله أنا من جزر القمر، يعني طبعا عندي بلدي، عندي طبعا قريتي في جزر القمر، ولكن أفضل يعني ألا أذكر اسم يعني قريتي حتى أمثل جزر القمر يعني كليا، ولكن ربما سنتحدث يعني خارج الجروب هذا. تقبل الله منا ومن جزاكم الله. جزاكم الله. مجاندوري وادي مرحبا منجي، مرحبا منجي تجيباليس. ولها ايوا ولها لو لا يمنا wa présidence de la Cour suprême hao la demande mbokaya monsieur na mngwanjo fanya hazi monsieur le président ou le président de la République. Non 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 non, c'est faux. Salam. De toute façon, toute personne qui soutient Azali, c'est pour des intérêts personnels. Justement, c'est sûr. Mimi, yani banu hene mnatsuenda hari mwa wanzani wahe ya nshida ena o. Gujonda ya Paris ukaya ena mdo ya dunga mbaba Lukmani do wandubo kao wakatira kawatiti. Bahi aglabu aborilona 5 ans, 6 ans shikomori. Bahisi do dunga na wanru enda wela shahula mjojo kama manzani wa mru alafu sidunga na rende rili shahula ho hatu no ahe manzani wangu bahinga bo wanazijana watoto bakao wado heni wakati wotso menyo wanzani ukaya balangu azungulo manzani bokao hao edoti no bakuliku yani bakuliku la alafu bo wandu bakao wazungulo shahula so afono kaya wanza lezinji alafu kama ndio angalia wandu wadunga mbebalu kumane harimo siminga mina baadhira karado ka wanzani daima ngoni mao wandu bakao mbebalu kumande walabo kao dozungulio wanzani bakao hao pam hao na mabakuli mahu yani wote ngozungula mbahindu ba alafu akaende mkinisha ile bakuli libadiliwa wote menyo wanzani. Naam. Wewe gari wajuao wandu wakatishe simashi johanga kwa na parona izo abonso abamse hakika minga mina baadhi ya wanzani ka ujulana wodofunga na wofanya wanzani wabadili wanzani hata baraka watiti ulotso zungulia wanzani bokao hawari wote na bakuliku donc bye alafu bon wala ndo bokao mebakulio normal otso menyo wanzani ode nusu na ni wajuao walonda una mebalu kumani mijua amjobandi ya hao katika ka watoto. Merci abo mfikiriza habari zisa wala mjandori wadi hujibiwa hao ne wala kujako just crei hiyo ya wando walona wana mbalu kumani bangu ya hao mi wao yumga mjua amjua ndo kao wakati raka watoto wewe hiyo kirisafi wala toka wazungulea wewe yani wotsa honi babano balomba rutuba yani ni mrujo kange namba ezi aunge namba hindu ngwajenda kwanda kona ngwajenda wake na wajenda wake manzani wahe wakati ula imrola eka fukara ba kufanya wala kwa jiparo munata udo wandu wenji wala ndo namba Lukman. Aya bo wakati wasate na bo wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Aya